आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर वेळार भारतान पाकिस्तानी सैन्य आनी आतंकवाद्यांचें मोठें लुकसाण केलें अशें भारतीय लश्कराचे लश्करी कारवाय महासंचालकान सांगलें. दोनूय देशां मदीं आज संघर्श विराम दीर्घ काळ टिकोवन दवरपाच्या मार्गांचेर चर्चा जातली. राष्ट्रीय तपास एजन्सी NIAन प्रमुख खालिस्तानी कार्यकर्त्याक अटक केल्या. आज संवसारभर बुद्ध पौर्णिमा मनयतात. अमेरिकेन काल जिनिव्हा उलोवण्या उपरांत चीना बरोबर वेपारी करार जाहीर केलो. बायलांच्या क्रिकेट सर्तींत भारतान 3 देशां मदली एका दिसाची माळ जिखल्या. आतां पुराय खबरो. भारतीय लश्कराचे लश्करी कारवाय महासंचालक DGMO लेफ्टनंट जनरल राजीव घाय हांणी सांगलें, ऑपरेशन सिंदुरा खाला पाकिस्तान आनी पाक व्याप्त काश्मीरांत 9 आतंकवादी अड्ड्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्यान 100 मायज आतंकवाद्यांक मरण आयलें. काल सांजवेळा नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना DGMOन म्हळें, ह्या दहशतवाद्यां मदीं युसुफ अझहर, अब्दुल मलिक रौफ आनी मुदासीर अहमद सारखे दहशतवाद्यांचो आस्पाव आशिल्लो, जे IC-814 च्या अपहरणांत आनी पुलवामा बॉम्बस्फोटांत सहभागी आशिल्ले. भारत आनी पाकिस्तानाचे सैन्य संचालन महासंचालका मजगतीं आज दनपारां 12 वरांचेर उलोवणी जातली आनी दोनूय देशां मदलो संघर्श विराम दीर्घ काळ टिकोवन दवरपाच्या मार्गांचेर चर्चा ते करतले. आतंकवाद्यांच्या गुन्यांवकारांक आनी नियोजनकारांक ख्यास्त दिवपाचो आनी तांची आतंकवादाची मुळावी बांदावळ नश्ट करपाचो स्पश्ट लश्करी हेत घेवन ऑपरेशन सिंदुराची संकल्पना केल्ली अशें DGMOन सांगलां. ऑपरेशन सिंदुरान सामक्या कश्टान आनी काटेकोरपणान सीमापार दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधांक लक्ष्य केलें. ऑपरेशन सिंदुरान मरण आयिल्ल्या सशस्त्र दळांतल्या 5 शहिदांक आनी नागरिकांक DGMOन श्रद्धांजली ओंपली. कितले पाकिस्तानी विमान उडयले अशें विचारतकच एअर ऑपरेशन्साचे महासंचालक एअर मार्शल AK भारती हांणी सांगलें, तांच्या विमानांक शिमे भितर प्रवेश करपाक आडायल्यात आनी थोडीं विमानां निश्चितपणान उडयल्यात. तशेंच हवाय दळान आपलें उद्दिश्ट साध्य केलां आनी सगळे पायलट परतून आयल्यात अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रीय तपास संस्था NIAन काल एका प्रमुख खालिस्तानी कार्यकर्त्याक अटक केली, जाचे परदेशांतलो बब्बर खालसा दहशतवादी कुख्यात गुन्यांवकार हरविंदर सिंग संधू कडेन संबंद आशिल्ले. हरविंदर संधू 2016 वर्सा नाभा जेल ब्रेक वेळार पळून गेल्लो. खालिस्तानी आतंकवाद कट प्रकरणांत NIAन बिहारांतल्या मोतीहारी हांगाच्यान काश्मीर सिंग गलवाडीक अटक केल्या उपरांत हें यश मेळ्ळां अशें NIAन आपल्या निवेदनांत सांगलां. नाभा बंदखणींतल्यान पळून गेले उपरांत काश्मीर सिंगाचो रिंडा सयत नियुक्त खालिस्तानी आतंकवाद्यां कडेन सक्रीय संबंद आशिल्लो अशें तातूंत म्हळां. दिल्ली विमानतळाची येरादारी सामान्यपणान चालूच आसा, पूण सध्याच्या हवाई परिस्थिती आनी वाडिल्ल्या सुरक्षा उपायांक लागून कांय उड्डाणाचेर परिणाम जावंक शकता आनी सुरक्षा प्रक्रियेंतल्यान वचपाक चड वेळ लागूं येता अशें दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडान सांगलां. प्रवाशांक संकेतथळा वयल्यान उड्डाणाच्या स्थितीची पुष्टी केल्या उपरांतूच विमानतळार पावपाचो सल्लो दिला. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण NDMAन नागरिकांक कसल्याच अज्ञात वस्तूंक हात लावचो न्हय असो सल्लो जारी केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान म्हळां, ही स्फोटक पदार्थ आसूं येता जी धोक्याची आसूं येतात आनी जिवाक धोको निर्माण करपाक शकतात. लोकांक कसली अज्ञात सामग्री मेळ्ळी जाल्यार थळाव्या अधिकाऱ्यांक बेगोबेग कळोवचें अशें NDMAन म्हळां. ह्या म्हयन्यान आतां मेरेन परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारांत 14,000 कोटी रुपया परस मायज गुंतवणूक केल्या. सकारात्मक जागतीक संकेतांक लागून परकी गुंतवणूकदार उत्साहीत जाल्या. डिपॉझिटरींच्या आंकड्या प्रमाण फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स वा FPI हांणी 9 माय मेरेन इक्विटीन 14,167 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या, पूण FPI रिणांतल्यान 3,725 कोटी रुपया काडले. भारतीय इक्विटींतली ही सकारात्मक गती एप्रिलांत 4,223 कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक केल्या उपरांत जाल्या. हाचे आदीं FPIन मार्चांत 3,973 कोटी रुपया, फेब्रेरांत 34,574 कोटी रुपया आनी जानेरांत 78,027 कोटी रुपया काडिल्ले.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आज बुद्ध पौर्णिमा. गौतम बुद्धाचो जल्म आनी निर्वाण ह्याच दिसा जाले. ताका बोध गया हांगा महाबोधी झाडा खाला निर्वाण प्राप्त जाले. बुद्ध पौर्णिमा हो भारत, नेपाळ, भूतान, बर्मा, थायलंड, तिबेट, कोरिया, लाओस, व्हिएतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापोर, इंडोनेशिया आनी श्रीलंकेंतल्या बौद्ध आनी हिंदू लोकांचो एक मुखेल सण. राष्ट्रपतीन उपराष्ट्रपतींनी देशवासियांक बुद्ध पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां, भगवान बुद्ध हे करुणेचे अवतार आशिल्ले. तांचो अहिंसा, प्रेम आनी दयाळूपणाचो संदेश मानव जातीच्या कल्याणाचो मूलभूत आधार आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां, भगवान बुद्धांचो संदेश आव्हानात्मक काळांत ध्रुव ताऱ्यासारको आसा. अमेरिकेन काल रातीं स्वित्झर्लंडांतल्या जिनेव्हा शारांत चीना बरोबर वेपारी करार जाहीर केलो. व्हाईट हाऊसान जाहीर केल्ल्या निवेदना प्रमाण अमेरिकेचे वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी चीना बरोबर जाल्ली उलोवणी खूब फलदायी आशिल्ल्याचें म्हळां आनी ह्या कराराची म्हायती आज शेअर करतले अशें सांगलां. तांणी चर्चेचें आयोजन केल्ले खातीर स्वीस सरकाराचे आभार मानले. तेहरानाच्या अणु कार्यावळी विशीं अमेरिका आनी इराण हांचे मदीं जाल्ली चवथी फेरी काल ओमानाची राजधानी मस्कटांत सोंपली. दोनूय पक्षांनी परतून मेळपाचें मान्य केलें. अमेरिकेचे मध्यपूर्व दूत स्टीव विटकॉफ हांणी मस्कतांतली चर्चा उत्साहवर्धक आशिल्ल्याचें म्हळां. जाल्यार इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची हांणी वाटाघाटी कठीण पूण उत्पादक आशिल्ल्याचें वर्णन केलां. भारतीय हवामान खात्यान आज उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आज वायव्य मध्य उदेंत आनी दक्षिण कल्पाचे वादळी वारें आनी वीज आनी जोगलां मारपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान बिहार, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांतल्या कांय सुवातींनी कालोराच्या ल्हारांचोय अदमास उक्तायला. बायलांच्या क्रिकेट खेळान काल कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमाचेर जाल्ले निमाणे मॅचीन भारतान श्रीलंकेचेर 97 धांवड्यांनी जैत मेळोवन 3 देशां मदली एका दिसाची माळ जिखली. पयली फलंदाजी करपाची निवड करून भारतान 50 ओव्हरींनी 7 गडे वगडावन 342 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना श्रीलंकेच्या पंगडान 48.2 षटकांत 245 धांवड्यो करून ऑल आवट जाले. खेलो इंडिया यूथ खेळा सर्तीन महाराष्ट्राच्या खेळगड्यांचे जैत मेळप चालूच आसा. काल खेळाच्या 8व्या दिसा महाराष्ट्रान आनीक एक भांगरा पदक जिखल्या उपरांत तांची वट्ट पदकांची संख्या 75 मेरेन वाडली. तातूंत 28 भांगरा पदकांचो आस्पाव जाता. महाराष्ट्रान सुरवाते सावन पयली सुवात तिगोवन दवरल्या. तशेंच महाराष्ट्राच्या खेळगड्यांक 22 रुपया आनी 25 कांस्य पदकां मेळयल्यात. कर्नाटक 14 भांगरा पदकां सयत 39 पदकां घेवन दुसरे सुवातेर आसा. जाल्यार राजस्थान वट्ट 23 पदकां घेवन तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. खेलो इंडिया यूथ गेम जशी फुडें वता तशी तशी आंतरराष्ट्रीय खेळां खातीर आशादायक प्रतिभाय वेगवेगळ्या खेळांत उदयाक येवपाक लागल्यात. जलतरण मळार आदिती अशोक हेगडे, वेट लिफ्टिंगांत हर्षवर्धन साहू, तिरंदाजीत तेजल साल्वे आनी हेर जायत्या प्रतिभावंत खेळगड्यांनी हे खेपे उत्कृश्ट कामगिरी दाखयल्या. चलयांच्या 49 किलो वजनाच्या वर्गात खेलो इंडिया यूथ गेम्सान महाराष्ट्राची अस्मिता धोणेन नवो विक्रम केलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर वेळार भारतान पाकिस्तानी सैन्य आनी आतंकवाद्यांचे मोठे लुकसाण केलें अशें भारतीय लश्कराचे लश्करी कारवाय महासंचालकांनी सांगलें. दोनूय देशां मदीं आज संघर्श विराम दीर्घ काळ टिकोवन दवरपाच्या मार्गांचेर चर्चा जातली. आज संवसारभर बुद्ध पौर्णिमा मनयतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.